angkat tangan. We Council Tobing. Dirimu semangat untuk kemenangan, satu dunia untuk sesama. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. Semuanya saat dewasa semakin kuat, aku semangat bagaikan bendera. Saat dewasa semakin kuat, aku semangat bagaikan bendera. Semangat berkibar, semangat berkibar, semangat berkibar. Oh, oh, oh. Silakan duduk. Please sit down. Selamat pagi Good semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you everybody. Perkenalkan, nama saya Gita Hartanto, panggilan Tobing. Please allow me to introduce myself. My name is Gita Hartanto, nickname Tobing. Saya berasal dari kota yang paling kecil, bahkan itu desa. Yaitu desa tertinggal di Jawa Timur, Indonesia. I came from a very small village in Indonesia, in East Java. Dan saya merasa bangga pada hari ini bahwa saya bisa berdiri dan bisa memberikan sesuatu yang saya miliki kepada rakyat QNet seluruh dunia. And I'm very proud to be standing here on stage today to give something to the nations of QNet worldwide. Karena saya tahu bahwa 11 tahun yang lalu Because I know that 11 years ago, saya hanyalah seorang penjual wedang kopi di pinggir jalan. I was just a small businessman who sold a small drinks on the street next on the side of the road. Saya tidak berpikir saya punya uang atau tidak, yang penting saya bisa hidup. I never think of anything. All I could think was if I have the money, I can live. Bahkan saya sering tidur saya di terminal bis. Often I slept on the side of the road near the train station. Mengapa demikian? Why is that so? Karena berapa tahun yang lalu, Because a few years ago, sewaktu saya masih SMP, masih umur belasan tahun, when I was only in grade 9, orang tua saya transmigrasi ke Sulawesi Selatan. my parents migrated to another area Saya hidup sendiri, and I was alone, menunggu rumah yang siap dilelang oleh bank. waiting for the house that will be sold to the bank. Dan saya terus hidup, And I tried to live, walaupun tidak ada apapun. even though there was nothing left for me. Saya bisa hidup waktu itu, karena di depan rumah, orang tua saya itu menanam pohon nangka. I could live from the jackfruits that was growing in front of my house. Dari situlah saya bisa membeli beras. And from there I could buy the rice. Saya bisa membeli mie. I can dream. Saya bisa sekolah dengan membayar SPP. I can go to school from that money. Walaupun untuk ketemu orang tua saya, keluarga saya, adik saya puluhan tahun tidak ketemu. Even though I wasn't able to meet my parents and my family for so many years. Tapi saya terus harus hidup. But I fight to survive in life. Terus menerus selama puluhan tahun. For many, many years. Kerinduan saya memuncak kepada keluarga saya. I miss my family so much. Saya bisa hidup sampai saya jualan kopi di pinggir jalan. I passed my life by selling anything on the side of the road. Tahun 99 sampai tahun 2000 saya jualan kopi. On 1999 until 2000, I was selling anything. Untuk mempertahankan hidup saja kurang. And just to survive in life.
Dan itu semuanya saya alami. And all of that today. Selain jualan kopi, apapun yang saya lakukan, And besides selling coffee on the side of the street, I'll do anything. termasuk saya mengikuti yaitu seorang bakul ikan lele dumbo. Including doing the fish, which is lele dumbo. Setiap hari cuma sebagai buruh untuk menguras kolam. And every day, for small money, I'll do anything. Pagi sampai malam, bahkan di dalam kolam tanah biasanya di atasnya ada WC. Dan saya biasa di sini, itu kena kotoran manusia sudah biasa, itu pekerjaan saya. From morning until late, and every morning until late, I'll do anything. And sometimes, where I work, above me there was a toilet, and sometimes the dirt from the toilet will come on my head. Saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. But I thank God a lot. Mei 2001, On May 2001, saya mendapatkan informasi di dalam bisnis ini. I heard about this business. Bahkan yang memberi informasi adalah seorang penjual sayur. And the person who told me about this business was only selling vegetables on the road. Yang dia sendiri tidak mengerti tentang bisnis ini. Kita sama-sama tidak mengerti. And he didn't even know what this business all about. Both Dia- of us didn't understand the business. Dia juga belum gabung di dalam bisnis ini waktu itu. But he joined the business at the time. He Sampai didn't sa- join the business. Saya dikenalkan keponakannya And he put me into his niece. yang akhirnya saya dijelaskan A sampai Z. And finally, the niece explained to me A to Z. Saya paham, yakin, mantap, pusing terakhir stres. I believe and I wanted and I really, really wanted, but then I'm very, very stressed out Karena saya tidak punya uang sama sekali. because I didn't have money at all. Saya memiliki harta kekayaan satu-satunya yaitu sepeda. And Tunggang sepeda the ontel. only treasure I have in my life was just my bicycle. Saya ingin hidup seperti orang lain. I want to live just like anybody else. Walaupun rumah satu-satunya. Even Saya though the house is the only mau, one, mau dilelang bank dan saya pernah diusir. would be taken away from me by the bank Saya bertahun-tahun for many, many years. keadaan hidup yang selalu dikejar-kejar utang. Always in debt. Saya ingin membantu orang tua saya. I really wanted to help my parents, Tapi apa daya saya tidak bisa. but unfortunately at the time I couldn't do anything. Dan untuk melihat orang tua, And for that, saya tidak bisa. just to see my parents, I couldn't do it. Saya berjuang dan berjuang untuk mendapatkan uang untuk modal gabung di QNet. I tried so hard just to join QNet. Selama 7 bulan, saya berjuang For 7 months, I struggled to get that untuk money. mendapatkan 5 juta rupiah. Just to get the $500. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan And finally God gave me. suatu jalan. Saya mendapatkan uang 5 juta rupiah dan waktu itu saya gabung 4.730.000 rupiah. And finally God gave me a 460 way to get that money. And when I joined the business, it was 4,700,000 rupiahs. Saya bersyukur dan saya menangis. I really thank God and I cried. Saya ingin memiliki impian, I wanted to have a dream bisa berkumpul bersama dengan keluarga saya. to be able to unite it again with my family.